एटा हूँ आम नुआ ट्यूबवेल जेजेंकर एमती किसी तैयारी नुआ ट्यूबवेल तो आम समस्त गोटे सुविधा होगा। ए रुद्र भाई आइलु ना हाँ तू भी गाधेबू ना कलर दिखाई देखु कलर केते भल से दिखाई पूरा चिकन एटा पानी बाजिले भी किसी हेनी कलर जेजे केमिति कौन तोला चली हाँ चलची आज केते बाहरिला एई एतिक मु तोळीची आगो आडे भी मु तोळीबी आगो आडे आउरी तोला हबो नै कि हां एडा प्रथम ना आगुरु भी तोला सरिलाणी थरे हां थरे आगुरु तोळी थिली ओ थरे मात्र हां आउ रेट केमती कोन अछि हमरो बाजार रे प्रचार गाडी गुटे आइछि हमरे बाटे जाउछि देखिबा वाओ प्रवेश उत्सव ओ खड़ी छुआ छोट छुआंकर प्रचार गाडी वाला का छुआ पाठ पढ़िबे जाओ जाओ पठाओ पठाओ पिलां को पाठ पढ़िबा पई पठाउछंती ना आपण सर सेदना बाबू हसिला हां माने से जे पिलां को कोन माने खड़ी ये रे माने पूजा करी के से गाड़ी को पूजा करूछंती तला गाड़ी को पाठ पढ़िबा ओहो ए एमती का गाड़ी गोटे शॉर्ट वीडियो रे हां मु कह दे छी आमे जाउछंती माने कोन आम दर्शक मानक भी कहली आमे समस्ते आपण माने भी मु भी माउसी भी आ सेठी जे भी थिले समस्ते आमे जाउछंती बणको तापर टिके किसी समय पर मु यूज करि देई छी तो आपण माने भी आम सहित चलतु तो फास्ट जो वर्डटा यूज कली सेकंड वर्डटा हमर यूज करबा द्वारा हमर फास्ट वर्डटा पूरा रॉन्ग हो जाई छ हां सेडा को गला कमेंट करूछंती एमिति बाप रे +2 पास ना सॉरी पास करी नाही +2 हां माने एते बड़ छुआडा हेलानी एते पाठ साठ पढिलानी टिके बुद्धि सुद्धि नाही से वर्ड सब बेले भूल कहूची मु इंग्लिश वर्ड भी भूल कहे एमिति रे मो निज लैंग्वेज भी मु अधा जानी ना एमिति माने भूल भाल भी कहे मु किंतु हम घरे मु हम निज लैंग्वेज रे कथा हुए हां आ ता से तो इंग्लिश तो मोर बहुत भूल टाइपिंग भी मोर प्राय समय रे भूल आ लेखा लेखी पढ़ा पढ़ी सब किसी भूल एते भी भल नाही तो ओडिया टिके भल से कुहंतु अरे मु चेष्टा करूची कहिबा पई आउरी मु वर्ड एमिति अछि जा ओडिया रे मु जानि नाही आउ तो सेडा ही कमेंट करथिले तो मु माने ठीक बोली प्रमाण करिबा पई मु चेष्टा करबिनी मु भूल ही छाड़ टाइम बेकार जीव अरे मु जे एमती मझी मझी तो एमती मिस्टेकिंग हबो मु माने हठात आ जानि पालिनी हां दीटा वर्ड यूज करनेली आ यूज करनाला पर एमती किसी पूरा पूरा हमर दीटा जाक वर्ड जदी फास्ट वर्डटा मु जो कहली आमे जाउछंती सेटा को काटी देबी तापर जो आपण माने चलंतु सेटा को रखिले ठीक हबो वीडियोटा ओके जदि मु दीटा रखी देछि भूल हो जाइछि सेति पई आ गोटे तांको भीतर जदि मु यूज करली आमे जाउछंती तो मु आपण माने आसंतु आम सहित सेटा यूज करि न थांती जदि ठीक हेई थांता आ एमती हुए आ चलो छाड़ मु भूल है मत किसी पाठ पाठ आसे ना खाइबी पीबी सोएबी तापर कौ दिन मरी मारिकी पळेबी आउ देखंतु एपटे हमर माउसी साग आनिले आ बछा बछी एमती जोर सोर रे चली माउसी कौटी जाइथिलो लो केते बाट कुकुबुड़ी सहित जाइथिलो कि एडा कोन एमिति देखंतु एडा केमती कळा कळा टिके डांग गुरा देखाउची आ एडा पूरा ग्रीन अलगा अलगा कलम साग कि दी प्रकार कलम साग अछि कि लो मा ओ ढीप बिलर एडा टिके सार जगार ना ढीप बिलर एडा होची खाल बिलर आ ना पानी थिला एठी एटा सुकिला राणी छी ना ओ एटा सुकिला रे मा तमे उल्टा उल्टा कहि देउ छ एटा कोन कहले मा कोन महुलो सिजा आउ कोन महुलो आउ कया मंजी देखंतु एठी हमर महुला आउ कया मंजी सिजाइ छ ताको खाउ छ हमें पूरा कया मंजी नरम नरम लागु छी महुला एमते किछि देखाउ छी मीठा मीठा लागु छी आउ सखाळु सिजा जिंस खाइबा भलो तू जानत होस ना जानु खाइबू पारंपरिक खाद्य पिज्जा बर्गर नुह जा खाइबू जा पिज्जा नले बर्गर करले खाइबो ये बाबा मन ना करछ खाइबो न बोले आगो कालो रेटा पिज्जा बर्गर हां
ଏମାନେ କ'ଣ ଜାଣୁଛି ଆଜିକାଲି ଛୁଆ ନାଇଁ ନା ଆଜିର ନୁହଁ ସେ ଆଜିର ଛୁଆ ନୁହଁ ସିଏ 2007ର ଛୁଆ ଇଏ। ତ ଆମ ଜେଜେଙ୍କର ନୂଆ ଟ୍ୟୁବଲ୍ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗେ ଟ୍ୟୁବଲ୍ ଦେଖି ନେବା ତାପରେ କଥା ହେବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ନୂଆ ଟ୍ୟୁବଲ୍ ଜେଜେଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ତିଆରି ହେଇଛି ନୂଆ ଟ୍ୟୁବଲ୍। ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ହେଇଗଲା। ଏ ରୁଦ୍ର ଭାଇ ଆଇଲୁ ନା? ହଁ ତୁ ବି ଗାଧେଇବୁ ନା? ଏଇ ସେମିତି କନି କାଟିନି କଲର୍ ଦିଆହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ କେତେ ଭଲସେ ଦିଆହେଇଛି ପୁରା ଚିକଣ। ଏଇଟା ପାଣି ବାଜିଲେ ବି କିଛି ହେବନି। ଏଇ କଲର୍ଟା ଏମିତି କଲର୍ ଦିଆହେଇଛି। ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଝରକା ଏଇପଟେ ଝରକା ଏମିତି। ଏଇ କ'ଣ ଗୁଡ଼ା କାଟୁଛି ଏଇ ଛୁଆଟା। ଆଉ ଏଇଟା ନାଳ କରାହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ନାଳ। ଏଠି ପାଣି ଆସିକି ରହିବ। ନା ଏଇଟା ତିଆରି ହେଉଥିଲା ବୋଲି ଏଇଠି ପାଣି ଛାଡ଼ୁଥିଲେ ଏମିତି କିଛି। ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଟ୍ୟୁବଲ୍ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଲା ଜେଜେଙ୍କର। ଜେଜେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତ ମାନେ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଇଗଲା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ। ଆଉ ପାଣି ଫାଣି ଏବେ ତ 2 ଦିନ ନା 3 ଦିନ ହେଲାନି ପାଣି ଛାଡ଼ିନି। ହଁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଇଗଲା। ମାନେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଟ୍ୟୁବଲ୍ ଥିଲା। ଆମେ ଯେଉଁ କାଲି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଯେଉଁ ଦେଖେଇଥିଲି ସେ ତାଙ୍କର ଟ୍ୟୁବଲ୍ ଆଉ ଜେଜେଙ୍କର ଟ୍ୟୁବଲ୍ 2ଟା ଟ୍ୟୁବଲ୍ ହେଇଗଲା। ଟିକେ ଅଧା ଲୋକ ଏଇଠିକି ଆସିବ ଅଧା ଲୋକ ସେଇଠିକି। ଆଉ ଆମେ ସେ ମାନେ ଏତେ ହଇରାଣ ହେବୁନି। ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜେଜେଙ୍କୁ କହିବା କଥା। ଆଉ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ସହିତ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ବି ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ତ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଟ୍ୟୁବଲ୍ ଟିକେ ତିଆରି କରିପାରିବେନି ନା। ତ ବୋରିଂ କି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆମ ପଛ ଆଡ଼େ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ। ଆଉ ଏଇପଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଖରା ବାଜିଛି ଦେଖାଯାଉନଥିବ ଏତେ ଭଲସେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜେଜେ ଆମର ଲଗେଇଛନ୍ତି ଭେଣ୍ଡି ଗଛ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା କେତେ କ'ଣ ଅମଳ ହେଉଛି ଆଉ କେମିତି ତୋଳାତୋଳି ଚାଲିଛି ଆଉ ତା ସହିତ କେତେ ରେଟ୍ ଅଛି ପଚାରିକି ବୁଝିବା। ଜେଜେ କେମିତି କ'ଣ ତୋଳା ଚାଲିଛି? ହଁ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆଜି କେତେ ବାହାରିଲା? ଏଇ ଏତିକ ମୁଁ ତୋଳିଛି। ଆଗ ଆଡେ ବି ମୁଁ ତୋଳିବି। ଆଗୁଆଡେ ଆହୁରି ତୋଳା ହବ ନାଇଁ କି? ହଁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ନା ଆଗରୁ ବି ତୋଳା ସରିଲାଣି ଥରେ? ହଁ ଥରେ ଆଗରୁ ତୋଳିଥିଲି। ଓହୋ ଥରେ ମାତ୍ର। ହଁ ଆଉ ରେଟ୍ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଆମର ବଜାରରେ? ଏବେ ବେପାରୀ ନଉଛନ୍ତି 20 ଆଉ 30-40 ବିକୁଛନ୍ତି ଆଉ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏପଟେ 20 ନଉଛନ୍ତି ସେପଟେ ବି 20ରେ ବିକୁଥିବେ। ନା ନା ଆମ ଗାଁରେ ଅଛି ମାନେ ଏଇ ଇଏରେ 20 ଅଛି। ଆଉ ସେପଟେ ବେପାର ବଜାର ଅଛି 40 କେତେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ବିକୁଥିବେ ନା ଜେଜେ? 30-40 ବିକୁଛନ୍ତି ଆଉ। 30-40 ଆଉ କୋଉଠି 50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠେକେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଏ ବାପରେ। ହଉ ଏମିତି ତ ଚାଲିବ ଆଉ। ଆମର କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ଟିକେ ଲାଭ ଆଉ ନା ଜେଜେ କ'ଣ କହୁଛ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମାମୁଁ ଠାରୁ କଣା ମାମୁଁ ଭଲ। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସି। ଆମକୁ ଟିକେ ମାନେ ଶସ୍ତାରେ ପନିପରିବା ଖାଇତେ ମିଳୁଛି। ନିଜେ ଚାଷ କରୁଛୁ ନିଜେ ଖାଉଛୁ ନା ଜେଜେ? ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ତ ଜେଜେଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଜେଜେ କହିଲେ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ରେଟ୍ ଅଛି ଆଉ ଏପଟେ କେତେରେ ଯାଉଛି ସେପଟେ କେତେରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଜେଜେ କହିଦେଲେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଶସ୍ତାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଠଉଛି ଏପଟକୁ। ଆପଣଙ୍କ ସେପଟେ କ'ଣ ହଉଥିବ ସେଥିପାଇଁ ମତେ କିଛି କହିବେନି। ଆଉ ବାସ୍ ମୋ ପଟେ ଯାହା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କହୁଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସେପଟେ ଭେଣ୍ଡି ରେଟ୍ଟା କେତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ଆଉ କେତେରେ ଆପଣ କିଣିକି ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା। ପୁରା ଗରମରେ କେମିତି ହେଇଗଲେଣି ଆଖି ଗୁରା ଆଉ ଦେହ ଗୁରା ମୁହଁ ଗୁରା। ତ ଗୋଟେ ଛତୁ ପାଇଛି ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବି। ମୁଁ କହିବି ଏଇ ଛତୁ ଖାଆନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଦିନେ ଏମିତିକା ଛତୁ ରୋଷେଇ କରିଥିଲେ ସତ କଥା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ନେଇକି ଯାଏ ବାଟରେ ଖାଇବିନି। ବାଟରେ ଯଦି ଖାଇଦେବି ମାରି ଯିବି ଆଉ ପହଞ୍ଚେଇକି ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖେଇ ପାରିବିନି। ପାଇଛି କିଛି ତ ବେଶୀ ନାହିଁ 2-3ଟା। ଏଠି ଗୋଟେ କୋଉଠି ପାଇଥିଲି। ତ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଛତୁ କ'ଣ କରିବି ଏଇଠି ରଖିଦେବି ଆଉ ଯିଏ ଆସିଲେ ଦେଖେଇବି ନହେଲେ ନାହିଁ ଏମିତି ଥାଉ। କିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବେଶୀ କିଛି ଜୀବନରେ। ଏଇଠି ଆମର ଆଣିକି ଶୁଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଗେଣ୍ଡା ଶାମୁକା ଏଇଗୁରା। ୟାକୁ ନା ସିଝେଇକି ବି ଶୁଖେଇକି ବି ମାନେ ଆମର ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁ ରଖନ୍ତି। ଯେଉଁ ସିଜିନ୍ରେ ଏଇଗୁରା ମିଳନ୍ତି। ହଁ ସେ ତ ସବୁବେଳେ ମିଳନ୍ତି ପୋଖରୀରେ। ତ ଶୁଖେଇକି ରଖିଦିଅନ୍ତି ସିଝେଇ ଦେବେ ତାପରେ ଶୁଖେଇଦେବେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଡବାରେ ତାକୁ ପୂରେଇକି ରଖିଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଟିକେ କୁଣିଆ ଫୁଣିଆ ଆସନ୍ତି ତାକୁ ଭେଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଝୋଳ କରିଦିଅନ୍ତି ଆଳୁ ସହିତ ନହେଲେ ଆମର ଖଟା ଜିନିଷ ସହିତ ଏମିତି କିଛି ଆଉ ପୁରା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିହାତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହବ। ବାଏ ବାଏ।